Assalamu alaikum tambara talbiza kwam da koi mataran gobar kundin hukunci na ran zalunci ni ga albahara kirgu su kon to nan di arando albar gina da is karan sai kala sai mun ci kala ta kan albahara ya hausu sato ne kin funai ido hare kambo samunat ka te do ne alwati kalwati gingai margante handu wone mora margana hun kun su boyin sintin nan kai ido hare kambo iman labar sam koi nan banda ba kaina ingai mu do hare kambir hangsinai koi no din hanki gerar kandir sai ne ya fahamando fondara sandaya baton on kirgite handukan sai gine session ordinaire jirbguna gite arano sandis berbere kulkan gono digidi fonden kirgi sambos ise bora kan goyir jini kan sai gine president france ke ga kan sanno sambu ane ngi gongo ware no jitte jo kan sentinam te jama ku se jiral barkante dugo min woni daga hambani wone to sanni zai de kir ko ma batu sanni zai to alinge bori sanni ziye sentino de marga kan te ansarando kan sai gine december atira kan sai gine procès verbal ir kan dagan gundala dalla im din sian kadi gitem do ko yadanda in kan tamo president obora kan go irjina gi no labari go kante margin kaga mara in zanta mo house yantir fono kan sai gine projet de délibération kayr sambu kan ngu mo ir sat ire ya mar ko ga marani ni satezin ke gisi kan sai gine commission d'instruction i one house yantira no ir ga bayim kan de bar me hin sian ga dan ara gnan kan no ga nar mu do go itamburi in ita chanta molka so inna stat fogorandi kan segne conseil de publicité donc boredi no ga go de tal yang sanno ngum moy house antira jiri ze bandi di kan sande fongo no iner mi yeg kan dair man yese goyo mu do ko dijina gu antamo borian no gorandi kan segne groupe de travail kay ne no modangu gun gidi loi ni kan ikakan la loi sur la presse électronique wodi mi di fond ki giteri mo hinsin sen na arag barmendan kanga nan zuwa laban no ko ni kanga go fonde dira imsudu sande kulu da fonde yanki go gun dira jo ni kango alumma ma ga kan signe radio communautaire et associative ngay moy di gaxine ki gene giddo ga kandi se mi ngay go tamburi iddo antangu mo hal ka sori won commission d'instruction ni ngay go ete wona trade kan signe rapport igi yega kanda margado im di fonde ki sambise iyantango question diverses no sanise no kan sitir bom amma ya marko kul kan gon sanya ga kanda im di fonde ki sambise yadi mono labare raja iskaran se kala okertis borenga mo sori so ne gin funai alwati kudi koy kamba da kizu futai ga kan yango go doro ga dinera kan yango go fon da doro go illa bora kala im gindan labar sam koy ga kun su bo bar hanyan wata gindan labar sam koy ga nan kai ira afo gir fahamandi hanna dum woni do bor woni kan ga ikoy kamba da ke har iskan kal koy fatara daga matkay donada dirna borendi kan goga kwaya lera wal kan bisan kwaya irgarance aram kagdi go kan borete wodi magana kun subo ndarance aram kagdi kwaya o kirti kan sigine metabu fetromin kaydi aéroport de Ramani irwane cellulo kan gone de kan sigine kat ngono ko constater adi kan panier inganda zankamatala ila kwaya odan kwaya mo matkan tugunda panya wani sorize rano rayon ikso wani chabe a chabe kan sorize din mati kitime no ina kwaya da ara da ko no nan ina bincikete konkaste du kwaya samani hinka banda konkosa go ngbonga edu barakan na kwaya samba daga Nigeria bo fono kan si kala habene face habene aslere asi ha pièce détachée na venir donc pour pièce yanda moto pièce ya ngana venir en même temps il profite de ça à gogin kwaya asi isina se kalmeta fetamin agman cocaïne donc a kilo fo da gram zongutaki da waran zikin ninza ngano dimma danga da kwaya tunnewa akwai nungoki ni samba Australie asun kal 96 millions c'est-à-dire million waye gakin iddu france fa ngono adima kilo fa da zongutaki afisi Niger sa tanga modo hare kambo sanna matka dona a gaksina yente gaksina din bi lahadi in susubai ngani do hare kambo akwai gaksina te gaksina din fondaran hangsine gare no din matkan afisi Niger sa ta gin funera fo nerf fahamai ne ya margana woni fondara gaksina wa kan irkan da talibai se giri irga kandi se haikan gir hinara irga kan ban kareyan irga kandi se hargu kwai yan zamaran bai son yaye nono to ye nono to zan kai gaba masha Allah iga baban karai
iga ba tamu iga ba ngwari barkan ginga kaga aksinai kurum kandi se ga aksinai ai kulkan irgo gate irzi barade irgo gate gina irzi barade irgo gate an kan girhina ra irgo kaga tir gwamnati ke bore ga aksinai fondo wane wo dumara zamarin ga bai zan kai ga ba talibai ga bai go gitan gere ala tu mi ziyanno gere mo kawye ni gofun isin barkan gate ise kindo ngaro bun bokali mu ko barkar gudu ba hay kanwa kenan daga aksinai no da tamu no da bankare no da wari no irgo gici Niger bore ga im kandi se ga aksinai barkan gondi hina kulu irko bora kulno nin bore no ngida itke ngo kirgite nene mai kwara ngani ko ga margan fote habo al bahar bir rano ya nan ka hanu ka san park dola mi ce turk no dun hare mu hanu ka san zan kai do hare kambo iko ginga furti nan kai ido hare kambo zan kai lalle foro ina te sanda mat ka ga himanda ai garan nan da for bare kai yango foro woni sol gine ira afu an ka fahaman dir do ne ya sensibilisation no zanga bon feriyan no kan sentin edition sintinani ya zanga jiri ka jiri kulno irga bayar mate jiri sintinani ya donc isintinani ya kan irte hunkuna irga ba imbore go mai feri hay kanga ta zanku wandiye zai imi da local yan o zanku wandiye zai babai mana imkoi école ga chaw bongai mu feri zamu wai boro ngono to windi gabi do windi mo gabu kullabu gabu aseno irgo ga hanga candi zankai babai ga imnan zanko wanda zai im koilo kol ga chaw gudu berai wadin no ta ir one objective fo irne da irko ba insha Allah irga ba activity wo masha Allah hal da hun kun wana ate akanu boraise yesi koine irgi gate jiri kul irga ba irmu so bai gate alsana kan lakal da suru da kun kun tambara talbiza zalm kin gal bahare kirs kon to nan daran do hangani mene ya irin mare ya ne ko ya koyi kiman ta kan sifar fon ware amir to su balwati sanda man san kinin da fo muto nan daran do inda hanga sine kan yankan ningai kam gak sinan bahare taran do kam ga kan bara inno ga naran sir mu kan nan kan cino bano kane ma assalamu